अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाज़रीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबर और तज्जियों की तरफ। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहुंच गई, लेकिन आज एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसे हर कोई हक्का बक्का और दंग रह गया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अपना सामान खुद ट्रक से उतार कर लोड कर रहे थे और ये ऐसी वीडियो वायरल हुई कि अंदाज़ा हो गया कि कोई भी इस्तकबाल के लिए नहीं आया, बल्कि एयरपोर्ट अमले ने, अमूमन ये देखा जाता है कि सामान एयरपोर्ट का अमला या उसके मुताल्लिका क्रिकेट बोर्ड अरेंज करता है, लेकिन इस किस्म के इंतज़ामात नहीं किए गए थे और खिलाड़ियों ने अपना सामान खुद लोड किया। और इस तरह ऑस्ट्रेलिया को अगर देखा जाए तो उनकी दुनिया में जगह साई हुई है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वहाब नियाज़, चीफ सेलेक्टर वहाब नियाज़ के नीचे 3 मेंबरान सिलेक्शन कमेटी में मुकर्रर कर दिए गए हैं। उनमें एक कामरान अकमल, रॉ इफ्तिखार अंजुम और सलमान बटकान को ज़िम्मेदारियां दी गई हैं कि वो T20 और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ उनका पहला असाइनमेंट होगा। आप ये देखें कि चीफ सेलेक्टर का ताल्लुक़ भी लाहौर से है, कामरान अकमल का ताल्लुक़ भी लाहौर से है और सलमान बट का ताल्लुक़ भी लाहौर से है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कैसा एक ही शहर को ओबलाइज किया जा रहा है। दूसरी तरफ एक ऐसा इक़दाम जिससे सोशल मीडिया पे तूफ़ान बरपा हो गया, तनकीद का तूफ़ान बरपा हो गया, और ये है कि सलमान बट की तकर्री पर शायकीन क्रिकेट में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है, क्योंकि सलमान बट स्पॉट फिक्सिंग में मुजरिम करार दिए गए थे। आईसीसी ने उनमें क्रिकेट खेलने में पाबंदी लगाई थी, जबकि इंग्लैंड ने जुए में धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में उन्हें सज़ा मिली थी और वो जेल उनकी हुई थी, और आज वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बना दिए गए। सोशल मीडिया पे तूफ़ान बरपा यूँ हुआ कि एक मुजरिम को सिलेक्शन कमेटी में बतौर मामूल शामिल करना शर्म की बात है। आज से चंद अर्सा पहले मेरी एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव आरिफ अब्बासी से मुलाकात हुई थी और मैंने उन्हें असूलों के बारे में जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी भी तंजीम, किसी भी इदारे, किसी भी बोर्ड में सबसे पहले असूल होते हैं, शख्सियत कोई नहीं होती। डिसिप्लिन सबसे पहले होता है, शख्सियत कोई मायने नहीं रखती। खिलाड़ी जितना बड़ा फेस हो, अगर वो नज़्म ज़ब्त और असूलों पर अमल नहीं करता तो उसे टीम से बेशक बाहर निकाल दिया जाए, बोर्ड से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि खिलाड़ी बनते रहते हैं, लेकिन असूलों पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये बात उस मौके पर कही थी जब एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने ऑस्ट्रेलिया में सेब की तरह बॉल को खाया था। तो उन्होंने उस मौके पे मुझे कहा था कि पाकिस्तान के बेशक शाहिद खान अफरीदी बड़ा खिलाड़ी है। उस वक्त उन्होंने 300 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हुए थे और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे, लेकिन वो बॉल टेम्परिंग करते हुए पकड़े गए थे और उन पे 5 मैचों की पाबंदी लगा दी गई थी और जुर्माना भी आयद कर दिया था। तो टीम में उनकी शमूलियत पर आरिफ अब्बासी ने यह बात की थी कि शख्सियत कितनी भी बड़ी हो, डिसिप्लिन सबसे पहले होता है। उन्होंने एक और मिसाल भी ये दी थी कि एंड्रू साइमंड कितना बड़ा खिलाड़ी था, लेकिन जब उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की 2 बार पॉलिसीज़ की खिलाफ वर्जी की और तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें टीम से ही बाहर निकाल दिया। बेशक वो बड़ा खिलाड़ी था, लेकिन वो कवायद व ज़वाबित की पाबंदी नहीं करता था, तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने उसे हटा दिया। आज यही हुआ कि सिलेक्शन कमेटी में जो मेंबर शामिल किया गया और स्पॉट फिक्सिंग में सज़ा याफ्ता है, यानी कि वो खिलाड़ी मुंतखब किए, वो शख्स खिलाड़ी मुंतखब किया करेगा जो ख़ुद स्पॉट फिक्सिंग का मुजरिम है, और इसे शाहीन क्रिकेट बड़ी नफ़रत अंगेज़ में देख रहे हैं
اور پی سی بی پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ سلمان بٹ کو سلیکشن کمیٹی سے نکالا جائے۔ اردو زبان اور عثمان خواجہ، یہ ایک ناظرین ایسی چیز ہے جس پہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ عثمان خواجہ، اردو، یہ دونوں کیسے مل گئے۔ عثمان خواجہ کو اردو سمجھ آتی ہے، اردو بولنے آتی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عثمان خواجہ گراؤنڈ میں کوئی بھی حکمت عملی کرنے سے پہلے عثمان خواجہ کے سامنے اردو نہیں بولی جائے گی، کیونکہ کراچی ٹیسٹ میں جو 2022 میں ہوا تھا اس میں عثمان خواجہ کے سامنے پاکستان کرکٹ ٹیم اپنی پلاننگ رکھتی تھی اور وہ اردو میں بولتی تھی، اور اس دوران عثمان خواجہ نے اپنے تمام ٹیم کو کھلاڑیوں کو بتایا تھا کہ پاکستان کھلاڑی یہ حکمت عملی بنائے ہیں۔ انہوں نے سارے پلان، پاکستان کرکٹ ٹیم کے سارے پلان اپنے کھلاڑیوں کو بتائے، اپنی مینجمنٹ کو بتائے، تو آسٹریلیا کرکٹ ٹیم بہت زیادہ محتاط ہو گئی اور انہوں نے اس پلاننگ کو ناکام بنایا۔ اب پاکستان دورہ آسٹریلیا پر ہے تو ٹیم کے کھلاڑیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عثمان خواجہ کے سامنے اردو میں کوئی بات نہ کی جائے۔ اردو میں بات عثمان خواجہ کے سامنے اگر کی تو وہ وہی والا حال کریں گے جو انہوں نے 2022 میں کراچی ٹیسٹ کے موقع پر کیا تھا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن میں کروڑوں کی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے، اور یہ ان کروڑوں کے کرپشن کے ساتھ منظر عام پر آیا ہے۔ اس میں ہاکی کی خریداری، اس کے علاوہ خلاف ضابطہ جی ٹی ایس کی ادائیگیوں میں 11 ملین، غیر قانون ادائیگیوں کے مد میں 91 ملین کی بے ضابطگیاں منظر عام پر آئی ہیں۔ غیر ملکی کرنسی کی خریداری میں 43 ملین روپیز کی کرپشن سامنے آئی ہے۔ ایف آئی اے نے 11 الزامات کے خلاف ان پر انکوائری شروع کر دی ہے، اور انہوں نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر سے ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا۔ اس سے قبل 2 الزامات بھی پاکستان ہاکی فیڈریشن پر سامنے آئے تھے، جس میں ایک جعلی اکاؤنٹ تھا، اور اس کے علاوہ 2017 میں ایک جعلی ویمن ہاکی کیمپ لگایا گیا تھا جس میں لاکھوں روپے خرد برد کیے گئے تھے، اور اس الزام کا بھی سامنا ہے۔ اس کا بھی ریکارڈ ایف آئی اے نے پاکستان بین الاقوامی رابطہ کونسل کے ذریعے پی ایچ ایف سے ریکارڈ طلب کر رکھا ہے۔ ہاکی فیڈریشن میں اتنے بڑے پیمانے پر کرپشن سامنے آئی ہیں کہ عقل دنگ ہو گئی ہے کہ کھلاڑیوں کو تو کچھ نہیں ملتا، لیکن عہدیدار بڑے سے بڑے کروڑوں روپے کی کرپشن میں ملوث ہے۔ اگر صحیح معنوں میں تحقیقات کی جائے تو بڑے بڑے نام سامنے آئیں گے، اور بڑے بڑے نام سامنے کے علاوہ بھی بڑے پوشیدہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ اب ہماری نگران وزیر اعظم سے مطالبہ ہے کہ یہ تحقیقات اپنے انجام کو پہنچے اور ان کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک لازمی پہنچایا جائے۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ 1 سال بعد لیجنڈ ٹینس سٹار رافیل نڈال برسبن انٹرنیشنل میں واپس آ جائیں گے اور وہ ٹینس کھیلیں گے۔ یہ 2024 شاید ان کا آخری سیزن ہو، اور اس کے بعد وہ دنیا ٹینس سے ریٹائرمنٹ لے لیں گے۔ یہ تھی خبریں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔